Rere sabandu ragil pusum sambisi sura ya noro wakat lo ton sindikir kibene more anampuine ya zura dame na yi wotone zabne tan sobin sod satu motonwa bangiti suli la premier ministre zingruna rara woto to namba yam ampa zabna kenda ninga sanda son hal 2021 yumda anto zabne tan sobin we satu soma diler kibaye wa sa point e watan to pama venum yalongo ti yir botone e kibaye point ina wato ya meti libla tero la basumbe ko so saka po wara kawa pamia ya sulib sumbunti association wen la konta on komp kuna woto ne zet basuya noro ina wanto pam venema ti yir woto msambisi enam pusi la barka la kirki ba wer sa poron masan at premier ministre obzinga sulle runda rara woto sulla ramba obnan ke taga zulung point en gesabson 20 na kenda ninga woto ne sin ya na kenda rabsan daga na hal 2021 yum na zabne tan so bonwesa ba melarmam pa ya moto ne andemsa jemse runa yelni sambe woto ne ambang tikre mo sa tab gesabson 20 tum toto asalma tab soba anan karangilan kodo adob lugule sulle te sulka ngana zinamba tum san tum telore tum san nan to ran zabne tan so sosa sulle yurbo name te task force sai ne sulka nga arok mare christian kabore na ma wakato ya nibni subhan yaktub zinungulo siyam ninga sanna zabne tan so sosa bamla bon to bna libre zen sulle poka sai ne premier ministre abili ga mete tenga zada bi yakayam anamba yam ning sinda yam songo abandali kana zabne tan so sosa tilo to patron ngul sombasa la sokanga abnange same to paman to ron pasa panga pinda yama ya to bra mododame anna yelenti soda sana song to zamne tan so sosa la premier ministre wilgame telunde runa yela san liba to ninga abnan pasa yama ta pombe ne anna yelenti zinzanga bi to ron tere te tan so sosa kongraudo hanene bni so ning sulle point to bra manantuma abnange sam ti pinda yam ning absanda gulsi na zabne ta so sabi ton ba salena awra mana le siname le sigli tum sori la tuk so buk sambo to ton tu na yilen to ton zabne ta so sa abna le yinebe sana wa ne bamma masra ambo te proposition ramba na yilen to ton antum tumna ane task force apora ya ne pila we mbebe ni la ne pila we wa ya soda salanyo ko ba nimberberbe pon an le pa hadme nebse nizalse santal bang minim yo ko la yel wenge ambe pourwa neb mesen les na to gulo yama na zabne tan so sa 2021 yum da pourwa bam neb kelme leben be tum da pourwa la sa ne sul ramba ab ko bla ratam pisila yemre to to ram bastumna la sanam bastumna me biwa mikto mikame te yama van 20 kuntum ya vena pa ned ningap sa yakon li story to banam pa man to ron tuma ya colonel major te don naba pali ya bamanel de sulatorio et sanante yamba abiya l'armée de l'air chef d'état major kodoro ablemi sebgun kasangme azen sodara tum da wenge la rep kenga vos rob son bon tele traitant 2021 yumde jewe kiyu ya bam labna le sulatorio top toron tume ten kudro procureur yisa mono kwera msambisi mono kwera mepsi yis wotonwa ya sankene sang ninga ne basinda tuman makilamba puse beratenga por wotonwa deli rasmason lora la tuma son tuma la procureur si yis mono kwera asalma tapsoba na wera sankodo adberdo obsan sama kilamba la papteren sama logor pore procureur du faso son peine tribunal de grande instance tankodro yisa mono kwera lezugo mono ko ya wiligame te ya neb santane pihinu sanzo monte anna tabun tumtum kanga ya ban man kengan ti papa same lab sam tiro te terme wo kondore sane procureur gwama poga yelame nimba maram nan to batum tumna abraze mane bugusu annan bugu nebni santar makire mato damba to pare la procureur wiligame te yella saman woto logor pore
vɛɛsgb sẽn boond tɩ enquête la pak yã a na n pʋgẽ gẽes ne pis nuwã la rũndã ne pistã la yembre la paam n yõge ketame tɩ procureur du faso sẽn pẽ ne tribunal de grande instance tãn-kodgo wilgde neb la nins fãa zãn kɛ pɩ-teedb sẽn wa n sãame pa d bɩ yãmb maana kaset tɩ neb wa maan sãanga tɩ yãmb mib rãmb beene y tõe n wa commissariat de police n be tãn-kodgã n wa tõog n kõ kaseto la kibare na yet b tõoge n kelg yãmba yaa zĩ-kãng la b kell n bẽde na n boond nin-buiidã fãa zãn kɛ pɩ tɩ b tall yõk n menga la maag n menga yella zugu ad Burkina Faso kam sambisi masere la tansobo wensa kele yonko tone en menem net pamib sankene ziningi monsieur yen Théophile Nare siya kaya eveka obisa kwa utone winiti maser swelen tenisone siya yalo paroisse sambe kaya diocèse pour masere la bugura ram yonko menem utone yi yungen taru watluna biura venre to pamib sankene ziningi masera buingam tabia Amerique teng biga optara yumpini la tabo obelam tine basamba obzaptera oto wana yok ninkanga wa kelin yi wakato obsam pablo to oto kenre ansame lableben sam mobili labia ola nanvigi antese masera me photo lesne woto ir kibere bida tore la mosa ya song tabiele la tonnan gomne yamba tizwetba son sin yirbam kwabra ankel lampam song roto ne azwetni santo yokob ga sobondo be ko so sa kapor wa da kanwa ti asulle yemre sambon ti association wen la kota anyak ya moto ne ankengne ribla tedo onto komba dil kuna kisa abdullah kinda nifi sibra san lora tabna libon wazugun kodvena at sẽn tũud ne kũuna association wẽnd la kõta sẽn dɩk n taas zɔtbã sẽn be kos-od sakã pʋgã sũur la tãb-biis wilgame tɩ bãmba sẽn maan bũmb ninga yaa bũmb sẽn naag bõmba association tʋʋm wɛɛngẽ rat n yeele tɩ bõmba sũur la lugla nin-bãn-zoeerã yĩnga yaa rẽ soto paam mũi a ne n teeda taaba n dɩk n taas nin-kãyã rãmba a isaka sãna sẽn yaa sũur la taoor soaba gomda ne tõndo yaa mũi yaa safãnde ya futu ya nauda bon ne zenga ka yena dinna mosa yelam te budu wara han so laga bulkin so man ninga karaga ton me han yat ne ba han mana ke ton suru wo so te ton me ratan ke set menga ne bni ze fan ba suka la ton da taka tam te pa wo la wana am san sa ke ton wara ke ton yen zot ba sõora ta bõmba kobg la zaka sẽn paam kũuna la wisga fãa yɩ masili soogã a ne sãnema tẽng province a soolme wa sectab arrondissement 10 pʋg kaane b sũur yɩ noog ne kũunã la b raaba fãa yaa tẽngã tao dɛm sõngba tɩ paam n leb b yɩɩga tõnd tẽngã yaa marsila commune de seba tõnd loogã yaa yʋʋmã yɩ woto tõnd be yaoog bukaane yɩrã ka tõe n lebg ye tõnd rũnã rũnã tõnd zɩ woto yaa nimbãnse yãmb ko tõnd kũmã wã walla alhamdulillah rabbil alamina tõnd pɛgda wẽnne tõnd pɛgd yãmba o barka ya tumba da shi da tumba da kuma shi no ni ngan da ga ton pa ton go sai ngoro wa ton pa da toni ni ngoro na do biso ni ko ta kan ko ton da ni ngoro na do biso min da pa sa pa o da leben ko tenga ta o damba ko hab nan tuk shongro te tenga gan bani te pa mi yi ya me ya mui ya te ka te ka ten shongro bangi la ningre doora on a koy tongo ti jamais ngala ja tondo le ton son ko tulune sin ya la fi le yisha obalan son ti fama ti yella gande ti fama le bidi le bala saka commune gab sunogo ane association wen la compte soman yam yakaning o pera tumda la wilg bale ti atenga ta sob nadage ti kois ni mbub sin yisa a si ton tumbu sina yilen ton song ne mbuida a isa widrago ngom nen tondo aban be sada pokano ya location be en compte ba abrar be kan wonna hamda yol sub nusa to bratal jinsi to wakano bala ken be bizarsin ken be location ton nan pousa kwatba famille sanawa aban teman buninga fa be mane ti nimbuida je mba biwa wa be worga la be jinsi kateka be ton lebe président du faso on yis ko ya wala tun mi to won sakar pore na yi waton me handata e ko to woni wona kan to ta morgo kuna son wan konton retro mik na namse en zinga po o fana gataba en pos association wen la compte barka la kosti sous le kere
Mary kana kend kanga ta bom sina sit song ne buida to bi kelma po Zabne tan sobon sa tumwena Burkina Faso arkombi sin tigim tab suliyang poron wotone anda ti Burkina Faso ne shinteng zoda manang keng tor sombo optigma tab wotone Université Thomas Sankara en question social en poron netaba option sera me gesab sana mantoto moko bangre ne shinteng ram wotone bal shinteng ramba obzo nya zab kanga bud poron labzo zaba me anton yi ya remeti ba merate la gamen kelaba en gesab sindik na kende ninga Anton Yizabra pour un titon son Burkina Faso Ramba, Dil Bararab Sanan qui sont rapport à Kelly Yiwakato, sous le Ramba, 5 lentius of Yumda Tumde, Adoda Yamuronzinbe, Abna Librangilanta. 5e Nisson Kazankan Sintigis Karum Bibera Simbe, Université Thomas Sankara, Adopuyatab ni Yam Namba, Anna Song Zabni Tansom Soursa, Burkina Faso Kane, Sentoron Yida, Yai no Kendela Ninga, Shintenga, a mauni ningan ton Tansom Soursa, Bama Tengoa. Say ni sul ninga sola sons Kasankanga, Sinya Kumbibisa Sula Singet, Burkina Nishin Zoda et Luxembourg du Club des Jeunes pour la promotion et la coopération chino-burkinabé, Ada William Bala, Ti Ad Shin no Kendra, Ad Burkina Faso Syndicat. Adenan Torame un maoni Tansom Soursa sous le Nienga Abdoulaye Bari. Deuxième heure, vraiment la conférence régionale Dakar. Donc, ton ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, ton Sohane, sinon va bien entendre. Il est en compte, on a son la formation dans son ton amené ton soboemsa. Donc, ton s'inquiète, sans qu'il continue de sokanga. Attention à ton tel pas les ans les guettons joueurs ni chinois avant son automne yel ni se le cas avant ton king insécurité ouais et tiens ton n'empêche pas panga Adokombi biskaya adopanante kotone ti voiga pour mbene adomnanton di kabiam namba anna songo zabni Tansom Soursa eninga septok puga antasa tenga taudamba Adnet nispa so wanzin woto na sonne Karimbi beda adia Burkina Faso bankara Amélie Traoré leben pasa Emmanuel Savadgo in yakara sa mombe Université Joseph Kizerbo en leben pasa Bowe Wang sin ya Chine biga nget nyo kologa yelle ambassade de Chine Burkina Kane Masawa tiraga ya wagda arrondissement yopo ya pour la nankenge tinagaran ko golwe wasam bebenwa obmo ya Abraham Pila zaktum gel wotone yi wakato obsen kelen wini bati bampa mater wusotone lagman dehlese monte la zeng sampalenda bebene dilkiba kit batawre abkelen bola ne state semen motonwa tabto ya me on walik be manab nifka seto tisambene bambala public ningo nuge adawda yamu roman kaseto obna wazugun kodbenam Nagare kolwe rasam sa tum point adopama widi sont santa pila yemrendes bibes nusi suka bene scooter nambia nu siris nambia yobe gaz bouteille nambia yibu fura gaza ya yembre television lebam paste da taba renkiti kolwe rasambe nagare solmo kote nimbuit nisba tet semenme obtempioga bene wili kaseta seba labriega tedo a Ishaka Kanazwe ya ram pila ayob tum la woto Oblamba pagwen yongo unturo pagwen donc ton me jesam te dam pa moto a shekam te de ko ne jamana ramba te ne to ne bum ho wa menam bi bo jesse shige wusa kamiti ton pa ma te de te be na ran kai la tan dat yam wa shongo te jamana gil fa kapi gyan te ne ninga bum ho wa menam be wa jesse wenam sakar pore ti dunia woto ya songta baton be kawa ya ne ba yinga ya nimbu de yinga saya ni nagaren ko loga ado wilga vene fas ti bamba tumda no kende la ninga tenga taw dam san ganage ko lowe son son mon tum neng la ninga ton nagaren ko loga ton tenga la maton pour la baraka mi ton tiri ha ete bulmi comme cher ya nar pour la baraka et pour da chebe bulmi tumna ne ton wahan cher bo to me auto wa 2000 comme cher pour la baraka et pendant comme cher central jusqu'à ntayuma yiboto ton tumna bamba abande ton wa da te kyang makota wa da yopo central bulmi me ko la woto gendarme bulmi me ko la woto bo to me ne be yibo wa 2000 me ne be yibo donc ton pour la baraka ton tumna ne wahan cher ton kanu fo champion nya buma bala ton hanje sen vérifier ya fon shobara ton compte flam
ya bwana mbala su verification ya bwana mbala wala we fa sheba la watne awane we fa sheba ti yin shoba la ton kontalam Korlo ga sambe nagren soga wada arrondissement yopewa o wilgam bati arwi di sort sambe bam nenge ada lapsa halkengo to kotte nebnis bati son wa menme obten piuga ni kaseta seba on wilgi labre sabtedo et sinyi wagdo arrondissement yopewa bangetinri tia tanganda sur commune wa mosa la nankenge tidna wingi lamti nimbuida sambebe noa adapama kare ya zeknab ne polondamba yina wuri province wa region du centre sud wa wakaba zur kare la mabil karo tone yi 1200 logements sakapora espace wen som sibra san lore labsantigim tabo tonwa Sheriff Bukari dianda sia tumnantara bamazin be man kaseta venra et kila bam pam ven man pass ya gana na namsa tabo kugzidba la nabisi anyare zek na ba belem zili tabna wasare tangan da suri nimbuida antudi ne zodo la mabiri nyinga winigam ti zod kanga aya bumsan datan dik yum piga la ya santu nennet la ningap sambon ta gerare ya nogo sen ya tangan da surbiga sababu zoda singa mamne joknaba to kentab zakse kentab tenge ngwa geti nebe izot hanome budu zot yet ti joknaba zenkam nore nan nan taban pista la zak na wa gesom tangan da suri to ba meto tangan da suri na namse ti ba me yi busugo ti tonere ba ti tonete na ninga festival to malataba mwilgidi ti tangan da suri anezeko lebko pumba yemba zekna ba belem zir winig dam ti bam suria nogo ne zot kanga ton joramba na namsa de tangi de suru to ko wan siara tondo tirna jini ni changer la sira la popi mtiaka atun suria nogo kuta wande to wona konla fi wona pahe panga winiga meti sekta wotonoa anayi sababu an kontemsa yiba na namse neba to torom bange teng fagili ro miktumde san ya soba ya woto ladda sunna ba ligdi winigda pipi ya wa ro mika wenge ton han kingi ton mena ba wam ro miki ya soba ton na banga ba miri ma ya soba ba men bibe ba men tarte don ko ne ton mena banga bone be gana ti ton mi tem ti bangari na oba mi hon bang ka ya soba ni wa nyora wuso arlasam sonwat mosa na lebaka tangan da sudamba anaze kabnaore an keng zeko anegana anton wa obzoramba Ad Sheikh Hassan Sanfo bamana boazo azuma sun lora zabre yitampi sakapora de le pama songre sin yit sulle yemenenge ya sul sinirgit panga lab maude lab tumne me nimbuida na zemestaba umtaba mbasti lorum vuimne taba apakis ba Maria Mudrago ba manzin wazu man kaseto obnangile lamenta hado nagdira nagtabi tonan be yenning po wala lik talan do lo ne de lebsir me ngan ken won nam nenge la yele bni sananga ta ton ha saket na wo mad buima no doni kanga po Imam Hassan Sanfo mana wazu ni moyemba ni nebsim pa moyemba seker ni la fina lebe ngo Burkina Faso rasim pisa ba no lo rasim wata ngwega do bastilore Burkimbi ni tab suka Imam Hassan Sanfo kontatondo venam seker ni wazu la ni ngam dikantas tampu nimbuida Burkina Faso won nam tigma ne ba kateka burzema zemse burzema kateka din katerse ndatab na taba voyeme bi bang telenta ne won nam dato nam lagama taba net fa bangi aya sazinga agazinga asonsozinga la bang taba ken wa taba ndapa taba non taba ko taba yehne taba na yila te be de pa mebo te dal kiyoma pa manale te yam nyahan tata al kiyoma ni na duni wa han bidigi atodam penga al kiyoma sanya nor wo so ton tara tol sam ne tom songo la paya den girange ya sobo la ton de kan tom songa ti tom songa pa mande yen yo ya pipi yel ha ya tile ko men nga bangi mam nan tuma tum boti som da pa man tun sonni nga ton tun lo so ra man ra yen ya wajiba ayi bin saba tom song ton tum ti bum gi da tom songa ta pa lo ne ya tile ti fo bangi yel kan men basse na yela ti tom
songa pam lo wan kite do wazu ya tubu le so men ken wan nam ne ayi mo soba le so men kado atab soba bahti lo ya aftaba ton ne tab suka vima po ya islam ba lamba islam ba te wen me ya fo kiugo po a Ibrahim Belem ya lagam tab sulla ninga boni faranti association des volontaires burkinabé pour la paix et la cohésion sociale la taur soba bama yi sababa ta imam Hassan Sanfo na man wazo woto obto seda ton bama yam nyakar tono ma tigisiga runda wa ya no lera kiugo nkewa la ton nyak ya mama tigisiga na yilati se ka sohne neba na vim ne tab ne lafi neba na taba vimde a Isaka wedra aussi opérateur économique ne zarata zungurana sia député assemblée nationale pega da tumda wallahi wazwa woma bisi awoma bisti boy abgoma suguri yelle abgoma bahti lo yelle abgoma nimbuida gantabi yelle balati wana ton kenda ramadan ki pour ton kenda ramadan ki pour wa obelam ti fo handa ton le nora ti wenna mengre fo no lera rena fo yar nibni se fa handaran sun hunda kanom ne foma rena fo ko ne ba fa gir sugri ninni ham mi kati fo rabbe gala me mi fo ko so sugri ti am ya taba ya lam pa me keno le rapport ton wanzin sheka na pressa en tout cas yi sunu no ton wuso sunu on patolon ton ça parce que ton on pa sarlo ning zab kan aya bumuti fédération pour yenni si mam nan pa goma pour nan profiter metti nibni be pour moi papa me compris ninga ton zim pam zabra et puis boum ning pam zabra ya boum passer parce que obem du boum kasek de nou yang pa ko zomé et vu parler de nou yang pa ko zomé ton wam pa masaba nam puelam ti mbep ton sero fangile pam yo men penrab menga abzak support ya tum zisi tat yi so manet fangile quoi wazukanga ya wankata imam Hassan Sanfo son talbolon torlo oneya wa tawo demba to be gese facture damba yelle vuya ne boya ne ko wanki de ton nanti set gomda woni officier national de l'eau et de l'assainissement to bonti onia et mimti ne ba nyabda wakat fa facture damba tumda tabu wati ti pa fahamde raton yaw ko to bo woni facture ti tisonu il faut so ko ngi ya hampo bi ya man boy man sugula bies bene Eid kibaya nantika kam sambisi sonsonga sokol kiba kan sa fanwa salma tab sabatit pour de barka pour yam barkan to yidan pour hanzinde masinda mo wen sakal pour na lebam pam ta beuro ne kibaya taba